Paps, oh. Dito tayo sa basement. Ayan, oh. Kita nyo. Habang wala yung pasahero natin, hinintay natin. Pababata ng LRT. Baka ito na yun. Ito na atang lumapit. Sige po. Yun si ma'am. Nakita ko din. Pangalan po. Sige po. Kulang maano lagyan ma'am eh. Oo, sa likod na lang ma'am. Okay lang po. Bariya lang po ma'am. Salamat ma'am. Ingat po kayo ma'am. Ikaw to ma'am. Ikaw po to. Sige po. Sige po ma'am. Okay na po. Hop. Buang. Guys, pangatlo natin na bookings. I-pick upin na natin. Sige po. Ayan guys, ang ating pangatlong pasahero. Pangalan po, papuntang Cubao. Sawir ka po. Salamat. Pati. Okay na po. Salamat po. Ito ata yung aking pasahero. Matangkad pala si ma'am. Pangalan po, Ma'am Jake. Ma'am, shower cup na lang po. Bidut Wason. Sige po ma'am. Yun. Okay na po. Dito tayo mama. Balik tayo, okay. Kita akong rider dito. Tingnan mo. May helmet, hindi sinusuot.
Yan oh. Talagang Pinoy, masyadong pasaway talaga. Yan oh. Nilalagay lang ano sa kamay yung helmet. Ay nako. Kaya pag nagano, damay-damay. Ano, tingnan mo. Sinusuot yung helmet.